Petikan Alkitab untuk khotbah adalah daripada Roma 8 ayat 12 hingga 13. Dengan demikian, saudara-saudaraku, kita ada kewajipan tetapi bukan terhadap sifat tabii itu. Kerana jika kamu hidup menurut sifat tabii yang berdosa, kamu akan mati. Tapi jika dengan roh itu kamu mematikan perbuatan-perbuatan salah tubuhmu, kamu akan hidup. Pasal Emeritus, Pasal kanan akan menyampaikan khotbah bertajuk perbuatan-perbuatan tubuh yang harus dikawal oleh seseorang. Sesi ke-12. 모든 감사와 찬송과 영광을 아버지 하나님께 올려 드립니다. 네, 감사합니다. 사랑하는 성도 여러분, 지난 시간에는 Saudara dan saudari yang saya kasihi, beberapa minggu yang lalu kita telah meneliti perbuatan-perbuatan tubuh yang harus dikawal oleh seseorang dengan memfokuskan mulut. Kita meneliti kata-kata yang bermanfaat kepada jiwa yang memberikan rahmat dan kesedaran. Kita juga telah meneliti kepentingan pengakuan iman yang positif melalui pengakuan 12 pengintip yang telah menyelidik tanah Kanaan. Walaupun mereka menyelidik tempat yang sama, 10 orang pengintip itu berkata-kata secara negatif tanpa iman. Sebaliknya, Yosua dan Kaleb mengaku iman dengan sepenuhnya, bergantung kepada Tuhan. Menurut pengakuan mereka, hanya Yosua dan Kaleb yang dapat masuk ke tanah Kanaan yang diberkati itu. Dengan mengetahui kepentingan kata-kata yang keluar daripada mulut kita, kita haruslah hanya menuturkan kata-kata yang baik, iaitu pengakuan iman yang menyenangkan hati Tuhan. Pada hari ini saya akan meneruskan penjelasan tentang mulut sebelum saya berbicara tentang postur, iaitu satu lagi perbuatan tubuh yang perlu dikawal oleh seseorang. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kata-kata bermanfaat yang menyenangkan hati Tuhan ialah kata-kata yang menanamkan iman dan memberikan kehidupan. Terdapat juga kata-kata yang bermanfaat dan membina yang menanamkan iman dan memberikan kehidupan. Ini termasuklah kata-kata penginjilan, teguran dan penghiburan. Yesus berkata dalam Markus 1 ayat 38, kita mesti ke kota-kota lain di negeri ini supaya aku dapat menyebarkan Injil di sana. Sebab untuk itulah maka aku datang. Kita juga melihat para murid Yesus dan rasul lain giat memberitakan Injil. Rasul Paulus membuat pengakuan dalam 1 Korintus 9 ayat 15. Dan demikian aku tidak berharap untuk bermegah dengan menyampaikan Injil kerana kerja ini telah menjadi kewajibanku. Malanglah aku jika aku tidak menjalankannya. Efesus 6 ayat 19 menyatakan berdoa dengan sewajarnya. Berdoalah juga untukku supaya aku dikurniai daya pengucapan dan aku membuka mulut yang berani untuk memberitahu rahsia Injil. Penginjalan yang membawa kepada keselamatan kekal ialah kata-kata yang paling bermanfaat dan memberikan hidup. Teguran dalam firman Tuhan atau ajaran untuk menumbuhkan iman ialah kata-kata yang memberikan hidup dan bermanfaat kepada seorang Kristian yang hidup dalam dosa. Ibrani 3 ayat 13 menyatakan, nasihatilah sesama sendiri setiap hari. Selagi masih disebut hari ini, jangan sampai sesiapa di antaramu menjadi keras hatinya akibat dosa yang memperdaya. Mengenai teguran 1 Tesalonika 2 ayat 11 menyatakan, sesengah orang tidak suka menerima teguran. Saya jujur memberikan teguran kepada orang lain boleh memberikan manfaat, tetapi ada orang yang tidak mahu menerima kata-kata teguran. Orang yang memberikan teguran mungkin merasa malu apabila tegurannya tidak diterima oleh orang lain. Apabila mereka berterusan memberikan teguran, mereka mungkin akan meninggikan suara. Seseorang yang kurang baik hatinya atau terlalu tegas mungkin menyebabkan orang lain berasa tidak senang. Di gereja ini ada masanya kita harus memberikan teguran, nasihat. Kata-kata teguran yang baik adalah bermanfaat bagi orang lain. Apabila Anda mengaku dengan mulut Anda kepada orang lain, katakan Anda ada sesuatu yang melekat pada gigi Anda.
나랑 대화할 때는 내가 그냥 Jika 모르는 Anda 척하고 넘어가도 그 사람이 benar-benar 다른 사람과 대화할 때는 이건 되게 민망한 mengambil 일이 berat 되고 tentang orang itu, 실례가 Anda akan 되거든요. memberitahu 상대방이 orang itu 그 tentang 사람을 좀 makanan 이렇게 yang 안 좋게 melekat pada 생각하거나 giginya supaya 나처럼 dia tidak 생각할 mendapat 수 malu. 있는 bu분이거든요. 그러니 Jika 사랑한다면 tidak, 얘기해 줄 거예요. jika Anda tidak 그런데 memberitahunya, perkara 사랑하지만 또 itu 이 akan 사람이어서 어려워서 memalukannya 말 apabila dia 못하기도 berhadapan dengan 하겠지만 orang lain. 정말 필요한 말 아니겠습니까? 이런 말은. 그러니까 사랑하면 할 거예요. 그런데 사랑함이 부족하다면 아이 뭐 내가 저분한테 저렇게 말하면 윗사람이니까 좀 싫어하면 어떡해 하고 말 안 하면 그분은 Jika 그 ada pegawai 실수를 atasan 다른 Anda 곳에서도 yang 계속 Anda 할 malak 수 있을 거예요. makanan melekat pada 그러니까 celah 사랑하면 하지 giginya, 않겠습니까? Anda mungkin 뭐 merasa 어려워서 못하는 경우도 있습니다. ragu-ragu 꼭 해야 ataupun 하는 malu 말이지만 untuk 윗사람한테 memberitahunya. 아니면 Tapi 어려워서 jika Anda 못하는 경우 benar-benar 분명히 mengasihi pegawai 있겠습니다만은 atasan Anda, 사랑함이 mengambil 부족하면 berat 분명히 tentangnya, 해야 할 Anda 말도 akan 못하게 되는 memberitahunya. 거예요. 그런데 사랑하니까 Namun begitu jika Anda kurang 겉면에서 kasih 고치기를 atau kurang perhatian 바라여서 terhadap orang 바라는 lain, 것. Anda 이것이 우리 안에 tidak dapat 사랑함이 더 mengucapkan 있어서 kata-kata yang 해야 할 sepatutnya 말인데 atau memberikan 하지 않고 teguran. 있는 내 모습은 아닌가. 저도 그럴 때 있습니다. Kata-kata 아, seperti 내가 ini 이렇게 말하면 bermanfaat dan dapat 싫어하면 membantu 어떡해. orang lain. 그럼 Jadi 이거 돼 kata-kata 아닌 ini 이상 뭐 perlu 말하지 말지 diujarkan. 라고 넘어갈 수 있어요. 그러나 그 Kadang-kadang 사람의 saya 그 말을 rasakan saya 해서 perlu 유익이 된다면 menyatakan 해주면 더 도움이 kata-kata 되지 teguran 않을까요? 그리고 상대방도 그렇게 듣고자 하겠죠. dan bagaimana 그런데 kapan dengan 쉽게 orang lain mungkin 권면해 mereka 주시면 저는 tidak 기쁘게 menyukainya. 받겠습니다라고 Tapi jika 말하지만 kata-kata ini 사실 권면했을 때 bermanfaat bagi 발견하지 mereka, 않는 saya harus 경우도 참 menyatakannya. 많기 때문에 권면하는 것이 좋은 분위기보다 Pada masa 권면하지 tertentu 않는 orang 것이 그냥 mengucapkan 아이가 terima 말하지 kasih 말고 kepada 그냥 뭐 좋은 사람 saya 됐으면 막 괜히 dengan 권면해서 mengucapkan terima 그렇게 kasih untuk 지적하고 kata-kata 나쁜 사람 teguran. 되겠어? Tapi ada 라고 juga 하는 orang yang 분위기도 교회 mengucapkan 안에 terima kasih dari 고쳐야겠습니다. mulutnya 서로 atas teguran, 권면해주고 tapi dalam hatinya 권면하면 기쁘게 menyimpan 받고 perasaan tidak 감사를 senang. 받고 자 그런데 Jika Anda 권면하는 ialah orang yang 입장에서도 tidak berasa 꼭 senang hati 생각해야 할 apabila 것이 menerima 있습니다. teguran, Anda perlu 데살로니가 menurunkan 전서 diri 2장 Anda dan 11절에 berubah. 너희 각 사람에게 Mengenai teguran 1 아비가 Tesalonika 2 ayat 자기 11 자녀에게 menyatakan, 하듯 menyuruh kamu 권면하라 seperti bapa terhadap 했은 anak-anaknya. 말씀처럼 사랑으로 Adalah penting 상대에게 bagi kita 맞는 untuk bertutur dan kasih 필요적절한 dan 말을 menggunakan 할 때 perkataan yang sesuai 상대가 supaya orang lain 변화될 수 dapat berubah. 있다는 것도 명심해야 합니다. 이는 악한 감정이 없고 Hal ini hanya 오직 dapat berlaku apabila 상대를 tiada 긍휼히 emosi jahat, 여기는 melainkan 사랑의 hati yang 마음이 penuh 있고 kasih dan belas 가능한 kasihan 것이죠. terhadap orang 왜 저렇게 tersebut. 변화가 안 되지? 하며 Jika Anda 답답한 berasa 마음, kecewa atau tidak 불편한 selesa dan 마음이 있을 memikirkan, 때는 mengapakah dia 아무리 masih tidak 조용히 berubah? 또 Maka 선하게 kata-kata ini tidak 말한다 akan memberikan 해도 hidup, walaupun Anda 상대에게 bercakap dengan 생명이 nada 되지 lembut atau baik. 않습니다. 그러니 먼저 자신의 마음을 돌아보아서 Pertama, periksalah 불편함을 hati Anda 버리고 sendiri, singkirkan segala 말씀드린 rasa 왜 tidak 이렇게 selesa dan 이렇게 berdoa dengan 능력이 kasih. 없어? 라고 하는 이 불편한 마음, 답답해 하는 것은 먼저 Seperti yang 내가 telah saya 기도하면서 katakan, jangan ada 이러한 내 perasaan tidak 감정, selesa 악한 dalam hati 감정, Anda. 사랑이 없는 거예요. 이것은. Mengapa mereka masih belum 기도해서 berubah? Anda 권면한다고 harus 하는 것에 berdoa 사랑이 담겨 있는 게 dan 아니라 merenung diri 내가 Anda dan 답답하니까 bertaubat jika Anda 권면하는 kekurangan 건 권면이 kasih. 아닙니다. 사랑이 Anda berasa 아닙니다. tidak senang 자, hati kerana 이러한 Anda 것은 우선 kekurangan 내 kasih. 스스로 점검하고 회개하고 Oleh itu Anda perlu 기도하며 merenungkan 내 diri Anda 마음을 dan bertaubat 변화시키고 dan berdoa 그리고도 또 dan 상대를 mengubah 위해서 hati 사랑으로 Anda. 기도해야 합니다. 아버지 하나님 상대방도 잘할 수 있도록 Dan 깨우쳐 harus 주시고 dan Anda juga harus 주시고 berdoa 또 힘 주세요. dengan kasih 이런 bagi orang 기도가 tersebut. 쌓여야죠. 그리고 성령의 Dengan 주관을 doa, 받아 Anda 권면하는 dapat 것이 kekuatan 당장 dan dapat 말하지 않아도 menjalankan 더 tugas dengan baik. 효과적으로 Kemudian 빨리 berikan teguran di 변화될 bawah 수 pimpinan Roh 있는 Kudus. 기도입니다. 그러니까 우리가 이런 말씀을 듣다 보니까 Dan kemudian 권면하는 barulah 것을 menyatakan 아예 kata-kata 안 해버리는 teguran. 것 이것은 또 Apabila 고치면 Anda 좋겠고요. 권면할 mendengar 때는 kata-kata 이렇게 내 ini, 스스로를 잘 Anda 점검하고 돌아보고 그리고 난 다음에 ingin berfikir 사랑으로 bahwa 필요에 따라 Anda tidak 권면하고 sedemikian. 또 Tapi apabila 권면하는 Anda 때 듣는 분들은 menurunkan diri Anda 감사하게 듣고 당장 듣기에 bahwa 조금 Anda benar-benar tidak 아프거나 mempunyai kejahatan 찔려도 dalam hati 네, Anda 감사합니다 dan 하고 깊이 hanya ada 돌아보고 kasih, 생각하고 이러한 분위기가 교회 maka 안에 이룬다면 teguran yang dengan 모두가 더 kasih 성장하고 발전할 akan 것입니다. bermanfaat 그런데 bagi orang lain. 권면하시는 분이 나는 사랑으로 권면했는데 왜 안 받아요? 이렇게 말해서도 안 되고요. 내가 지적하는 말, 거친 Apabila 말, Anda 더 memberikan 깊이 kata-kata 생각하지 teguran 않는 모습, 사랑이 dengan 부족하여 berkata saya 상대에게 아픈가? 라고 menyatakannya 하는 dengan 것은 kasih, 항상 mengapakah 권면하는 orang itu 입장에서 tidak masih 더더욱 belum 머리가 berubah? 되면 이런 Maka 권면을 Anda perlu 계속 merenungkan 하게 diri 되니 Anda. 항상 점검하고 Apabila 돌아보아야 Anda 할 menjadi 것입니다. ketua, 이렇게 서로가
말하는 사람도 Anda 듣는 사람도 서로가 nyatakan 상대를 kata-kata teguran, 배려하고 또 Anda 자기 perlu 자신을 merenungkan diri Anda. 발견하고 돌아본다면 얼마나 Anda mengambil 아름다운 berat 분위기가 tentang orang 될까요? itu. 우리 교회는 그래야겠습니다. 그런데 꼭 Atau jika Anda 이 merupakan orang yang 권면하시는 menerima 분들은 teguran, 조급하지 말아야 한다는 거. 급한 Anda 마음으로 하면 perlu 안 된다는 거. saling 오직 menghormati. 선과 Dengan 사랑으로 demikian, 말할 때 Anda akan dapat 화평함 berubah. 속에 아름다운 열매를 맺을 수 있다는 것을 명심해야겠습니다. 그런데 Anda perlu 전도나 mendengar 권면의 suara Roh 말같이 Kudus. 좋은 말, Hari ini akan membawa 유익한 perubahan yang 말이라도 berkesan dan cepat walaupun 때와 tanpa tindak 장소, balas serta-merta. 상대에 맞게 Janganlah kita 말하는 bersikap 지혜가 terburu-buru. Apabila Anda 필요합니다. berbicara dengan kebaikan dan kasih, 잠언 Anda akan 15장 menghasilkan buah yang indah dalam 23절에 damai sejahtera. 사람은 그 Amsal 입의 15 ayat 대답으로 23 말미암아 menyatakan, 기쁨을 seseorang 얻나니 bergembira kerana 때에 jawapan yang diberikannya. 맞은 Tak 말이 alangkah baiknya 얼마나 kata-kata yang diucap tepat 아름다운고 pada 하신 waktunya. 말씀대로입니다. 때에 맞는 말, 해야 하는 시기 적절한 것, 이것이 Kata-kata yang 필요합니다. tepat pada waktunya 권면하고 지적할 때도 ialah 상대의 기분이나 tahu 상황을 berkata-kata 보고 yang betul 말하는 pada masa yang 배려도 tepat. 필요합니다. 특별히 배우자에게 전도를 하는데 Berhati-hatilah terhadap 가족 안에 perasaan dan keadaan orang lain 전도를 apabila memberikan 하는데 nasihat 듣기 atau 싫어한단 teguran. 말이에요. Jika pasangan anda menolak 그런데도 Injil, renungkanlah sama ada anda 권능 telah 얘기하고 memaksakan kepercayaan itu atau mula berasa 슬펐는데 kecewa 억지로 먹이듯이 terhadap 강요하고 ketidakpercayaan mereka. 있다면 그러면서 전도하는 우리 성도님들 Anda 입장에서는 tidak boleh 배우자가 memaksakan 내 자녀가 우리 부모님이 믿지 않는다고 kesaksian 답답해 하더란 말이죠. kuasa Tuhan kepada orang 그래서 lain. 이거 고치셔야 합니다. Anda mungkin 상대가 듣기 rasa 싫다고 kecewa apabila 하는데 orang 그럼 lain 듣기 tidak 싫다고 mahu 하면 전도하지 말라고요? 그건 mendengarnya. 아니죠. Inilah perkara yang perlu anda 기분이 ubah. 좋을 때가 있고 Jika pasangan anda 상대가 tidak mau 듣고 mendengarnya, 싶을 때가 있고 tidak berarti anda 뭔가 이 tidak 상황이 harus 부드럽고 mengijilinya. 좋은 상황 Anda harus 그런 거 어떻게 해야 될까요? 더 memikirkan 잘생겨. ataupun melihat sama ada 전도하기 위해서 masanya 상대의 adalah 마음을 tepat untuk anda 열려하기 berbuat 위해 demikian. 기분 좋은 상황으로 Dengan 만들기 demikian, 위해 anda dapat 또 menginjili dan 섬기는 거예요. menyebarkan Injil. 그렇게 하고 또 분위기가 좋을 Melihat 때 kepada 성경도 keadaan yang 전하고 sesuai 전도의 atau 말도 전하고 pasangan anda dalam keadaan yang 이런 baik. 지혜가 필요하다는 것입니다. 때와 장소에 맞는 말에 관하여 특별히 한 가지 더 당부드릴 Adalah 것이 penting untuk kita 있습니다. menentukan 바로 kata-kata 교회 yang sesuai 안에서는 pada waktu dan 어느 tempat yang betul 장소에서든지 dan mengelakkan diri daripada 세상적인 perbualan 대화를 duniawi dalam 삼가야 한다는 persekitaran 것입니다. gereja. 성전 안에서는 진리의 대화만 Di 해야 dalam gereja, 하는데 kita sepatutnya hanya 사업 얘기, bertutur tentang 음식주에 kebenaran 대한 dan 육적인 bukan mengenai 대화가 urusan 있어서는 안 perniagaan 됩니다. atau hal-hal dunia 성전은 seperti makanan, 하나님을 pakaian, 경외하며 dan kehidupan 영화롭게 harian. 하는 Sehingga ke tahap 찬양과 ini, 기도, 예배가 있는 곳이며 충성하며 하늘나라의 상급을 쌓고 kita harus 하나님 나라를 sentiasa 확장하는 곳이지요. memikirkan 성전 안에서 bahawa 기관, gereja ialah tempat 선교의 untuk kita 모임이나 beribadat, 봉사 memuji 단체의 Tuhan. 모임이 있다 해도 Apabila 이는 dalam 성도 안의 perjumpaan, 사랑의 교제 kumpulan, 또 atau 충성하고 perjumpaan 봉사하고자 jawatan 하는 kuasa 대화의 tertentu, anda 모임들이죠. perlu ingat 결국 믿음이 성장하고 bahwa 하나님께 영광을 ini adalah 돌리는 perjumpaan 목적에 rohani, 있는 것입니다. perjumpaan yang 그러니 memuliakan Tuhan, 성전 안에서 bukan 여러분의 untuk 언행이 hal-hal duniawi. 하나님께 무례함이 되지 않도록 항상 Dan 주의하시기 kata-kata yang anda 바랍니다. ucapkan, 자, 또 한 anda 가지 perlu 부탁드릴 menurunkan 것은 diri anda 성전 sama 밖에서도 우리는 ada 성도, kata-kata anda memberikan 하나님의 kemuliaan kepada 아들, Tuhan atau tidak. 딸들로서 만났고 Walaupun di luar gereja, 또 kita 성도의 ialah 관계 anak-anak Tuhan. 속에서 필요에 따라 뭐 밖에서 만남을 하든지 아니면 Apabila 통화를 kita 하든지 하게 berjumpa 됩니다. anggota 뭐 gereja 이렇게 lain 교회 안에서 기관 식구 아니면 atau 어떠한 봉사 berkata-kata 단체에서 kepada anggota 서로 마음이 gereja lain di luar 맞는 gereja, 친구처럼 밖에서 만나든 여러분들의 개인 뭐 생활을 하든 sudah 그건 tentu 그거 anda 상관이 없습니다. mungkin 뭐 그렇게 하실 수 있는 것이죠. bertemu 우리가 anggota gereja atau 세상 친구들 kawan-kawan 이렇게 anda. 잘 만나지지 않는데 교회 안에 나랑 마음이 맞는 분들과 또 여성도님들이 필요에 따라 뭐 쇼핑을 하든 Anda 뭐 이런 mungkin 것들은 ada 자연스럽게 masa-masa 가능해요. gembira bersama mereka. 그런데 나랑 그렇게 친분이 있는 것도 아니고 말 그대로 교회 안에 성도로서의 관계로 휴대폰 번호를 알고 있고 서로 그렇게 얼굴을 맞대고 대화하고 하나님의 일에 관하여서 Apabila anda 우리가 berjumpa 함께 anggota gereja 상담하고 di luar 대화하는 gereja 이러한 관계 속에서 여러분들의 육적인 atau kawan baik anda, 일들을 요구하는 것들은 없어야 합니다. 교회 안에서 항상 주의 anda 깊게 얘기하는 harus 것 memastikan 안에서 bahwa 성도 안에 돈 거래하지 말라. 이건 하나님 anda 말씀입니다. 그래서 tidak 정기적으로 필요에 따라 권면합니다만은 berbicara 요즘에 tentang 보면 hal-hal duniawi atau 어떤 urusan 이렇게 직업으로 perniagaan. 내가 물건을 팔거나 하는 일들이 있습니다.
뭐 가게가 있어서 우리 가게에 오세요 하는 것도 성도 안에서도 좀 민망하기도 하겠죠. Pada 스스로가 hari ini 와서 물건을 ada 사신다면야 뭐 고마운 perniagaan 일이고 반가운 일이지만 내가 가게 하는데 우리 집 물건 좀 팔아줘 하는 건 좀 yang 관례처럼 강요하는 berjual 것처럼 dari 이거는 우리는 교회 tempat ke 안에서의 tempat 관계는 untuk 성도의 관계란 mempromosikan 말이에요. barangan. 근데 이러한 일들은 좀 우리가 민망해지지 않습니까? Ini bukanlah 한번 perkara yang 그냥 harus kita 어떻게 lakukan 개업을 kepada 해서 anggota 가서 gereja. 물건을 내가 Kita ialah 사준 적은 있지만 또 오라고 anggota 라고 gereja 한다면 그거는 yang memfokuskan 강요하는 것이 kepada 교회 안에 hal-hal 그런 gereja, 관계가 되어서는 안 되죠. 그런 bukannya hal 요즘에는 이제 duniawi. 꼭 가게가 Kita harus 아니어도 뭐 ingat 물건을 bahwa 파는 kita 온라인으로 seharusnya 물건을 파는 berjual 일처럼 barangan 이렇게 kepada 방문 판매 anggota 같은 gereja. 일들도 하게 되는데요. 그러한 여러분들이 뭐 직업을 갖고 물건을 Jika 이렇게 mereka datang 매매하시는 membeli 일들은 barang di kedai 자유롭게 Anda, 있겠습니다마는 성도 간에 itu tidak 그렇게 apa-apa. 하시는 일은 하지 Tapi 않으셔야 Anda tidak 합니다. boleh 왜요? 말씀드린 대로 mempromosikan 우리는 barang 하나님 kepada 아들 anggota 딸로 gereja 교회 안에 apabila 만났고 bertemu dengan 교회 mereka 안에서 ataupun mencari 성결의 mereka 자리에 untuk 충성하기 위해 berjumpa 만난 mereka. Kita 관계입니다. ialah anak-anak Tuhan 뭐 예를 들어 보험을 팔고 kerana 있는데 kita mahu 성도 memuliakan 안에서 자꾸 Tuhan. 보험을 뭐 이렇게 얘기한다면 아무리 교회 안이 아니어도 전화하면서 성도의 연락처가 있는데 이거는 하나님 일하고 성도의 교제를 위해서 하는 거지. 이걸 가지고 내가 뭐 어떤 물건을 사세요라든가 아니면 보험은 Anda 내가 이렇게 tidak 판매하고 boleh 있는데 이건 menggunakan 좋은 nombor 보험이 있는데 telefon 하고 anggota gereja yang Anda 한다면 dapat 그러면 이게 untuk 불편한 mempromosikan 관계가 될 ataupun 수 untuk 있는 menjual 거죠. barangan Anda. 이러한 것도 Nombor telefon yang 주의해 anggota 주시기를 gereja yang Anda 바랍니다. dapat daripada 그래서 gereja 우리는 adalah 성도로서 untuk 서로는 tujuan 하나님을 사랑하고 kerajaan Tuhan, 또 bukan 천국 untuk 소망을 가지고 kepentingan 충성하기 pribadi 위한 Anda. 만남이요. 그러한 또한 교회의 모임, 교회 밖의 모임도 Apabila Anda 항상 그러한 bertemu anggota gereja, 내용들이 있어야 한다는 것 꼭 유의하시고 개인적으로 통화를 semuanya hanyalah untuk 하더라도 나랑 menanamkan 친분이 iman 있는 dan 사람이라면 untuk 뭐 kemuliaan 오늘 밥 Tuhan. 먹었어 뭐 했어 뭐 이거 물건 사러 가는데 같이 가 뭐 이렇게 하는 거야. 교회 안에 만남이 친구처럼 이제 연결이 된 것이고 그런 분들에게 뭐 내가 개인적으로 이런저런 얘기를 하는 건 그건 개인적인 관계죠. 그러나 개인적인 관계였는데 Anda boleh 괜히 여러분들이 서로 사이가 berjumpa dengan 나빠졌다고 anggota 교회 gereja 안에 untuk 탓하시면 안 makan 되고 tengah hari, makan 그런데 malam. 그런 내가 충분히 있는 것도 Itu 아닌데 tidak ada masalah 연락해서 이런 kerana Anda 물건을 사라고 berkawan baik dengan 한다든가 mereka. 하는 건 강요가 되기 때문에 성도 안에서 참으로 민망해져서 저에게도 그런 Tapi 얘기들이 jika Anda 들려오는 menghubungi 거죠. mereka 저는 untuk 그냥 집사님으로 알고 있고 menyerahkan Anda, 권사님으로 maka 알고 itu 있는데 bukanlah 어느 perkara 날 yang 갑자기 betul. 전화해서 내가 이런 Kita 물건 juga 팔고 mendengar 있는데 좀 cerita 사달라고 seperti ini. 하면 쉽게 거절할 수도 없고 한다는 이런 말씀들을 여러 차례 듣게 돼서 제가 지금 Saya 입에 mendengar 대해 bahwa ada 우리 성전의 모임에 대해 ya ada yang 드리면서 menghubungi 함께 anggota gereja untuk 전달하니까요. menjual 꼭 produk. 기억해서 이러한 불편한 일들, Anda harus 성도 tahu 안에서 bahwa 상대가 싫어할 일들은 하지 않아야 ini 하겠고요. sepatutnya 또 Anda 개인 lakukan. 연락처가 Kita 이렇게 ialah anak Tuhan 이런 dan 용도로 kita 사용되지 않도록 hidup 주의해 untuk 주시기 kemuliaan Tuhan. 부탁드립니다. 지금까지 우리 입술에 항상 있어야 할 유익한 Sehingga 말로 kata ini kita 믿음을 telah meniti 심어주는 것, jenis-jenis kata-kata yang 생명을 살리는 bermanfaat 말인 yang membawa 전도의 kasih kurnia 입술, dan memberikan kesedaran, 신망과 권면에 pengakuan 대해 iman dan kata-kata 말씀을 penginjilan yang 드렸습니다. memberikan hidup. 이 Kita 외에도 tidak seharusnya 하나님께서 bercakap tentang 기뻐하시고 perkara yang 우리에게 sia-sia, 듣기 tetapi hanya 원하시는 kata-kata yang 말이 있습니다. bermanfaat yang 바로 membawa 기도하며 kemanisan. 찬양하는 소리입니다. 이사야 43장 21절에 이 백성은 내가 나를 위하여 지었나니 나의 찬송을 부르게 하려 함이니라 했고 시편 150편 6절에는 호흡이 있는 Yesaya 자마다 43:21 여호와를 menyatakan, 찬양할지어다 umatku 할렐루야 bentuk bagiku 하시니라. menciptakan kemasyuranku. 하나님의 Mazmur 자녀된 150 우리들은 ayat 6 그 menyatakan setiap yang 입술로 bernafas, pujilah 찬양하기를 Tuhan, 힘써야 pujilah 합니다. Tuhan. Sebab anak-anak Tuhan yang mendapat keselamatan, kita mesti 어려운 berusaha untuk 가운데 memujinya dengan bibir 기쁨과 kita. 감사의 Dalam masa 찬양을 sukar dan 올려보십시오. penderitaan, kita harus mengangkat 시편 nyanyian 42편 sukacita 5절에 dan ucapan 내 syukur 영혼아 kepadanya. 내가 Mazmur 42 어찌하여 ayat 5 menyatakan, 낭만하며 mengapa kau 어찌하여 내 nesapa, wahai 속에서 jiwaku? 불안하여 Mengapa 하는고 engkau resah 너는 gelisah? 하나님을 Berharap 바라라. kepada Allah, 그 kerana aku 얼굴의 akan 도우심을 memujinya, 인하여 penyelamatku. 내가 오히려 찬송하리로다 고백합니다. 어려움 중에 기뻐하며 하나님을 Apabila kita 부르고 memuji, 기도할 때 iman akan 문제 diberikan dan 해결의 kita dapat 믿음이 mengalami tangan 주어지며 Tuhan yang membantu. 도우시는 하나님의 손길을 체험할 수 있습니다. 많은 고난을 당한 다윗이 Banyak Mazmur 감사와 Daud merupakan 기쁨으로 lagu pujian yang 올려드린 dipersembahkan kepada 찬양 Tuhan dengan 시편에 kesyukuran dan 기록되어 sukacita 있지요. walaupun dalam penderitaan 우리도 besar. 이런 Kita 믿음으로 juga perlu 하나님을 menyenangkan hati Tuhan dengan 기쁘시게 iman seperti ini. 해드려야겠습니다. Mulut kita 또 mesti 우리의 mengaku kuasa 입술은 Tuhan dan 하나님의 pekerjaannya. 권능과 그 역사를 고백해야 합니다.
시편 105편 2절에 그에게 노래하며 그를 찬양하며 그의 모든 기사를 말할지어다. 하나님께서 우리 이렇게 고백하듯이 우리는 하나님께서 주신 많은 복과 놀라운 기사와 표적들을 고백하며 영광 돌릴 때 아버지 하나님께서는 더 크고 기이한 일들을 나타내 주십니다. 그러니 우리 성도님들은 유익한 말, 기도하며 찬양하고 하나님의 놀라운 능력에 감사와 영광을 돌리는 아름답고 지혜로운 입술이 되시길 바랍니다. 그런데 이렇게 복된 입술, 유익한 말, 오직 단물만 내기를 원한다 해도 잘 되지 않습니다. Kata-kata yang 선한 bermanfaat, 말만 kata-kata yang 해야지, indah, 진리의 말만 해야지 생각하고 kata-kata yang membawa kepada 다짐해도 penginjilan. 안 될 때가 많지요. 우리 성도님들은 믿음의 선진들의 그런 감동적인 고백을 들을 때면, 예를 들면 루스의 고백을 들을 때, Jika Anda 또 memikirkan 다니엘의 고백을 들을 때, 와, 나도 이런 믿음의 고백, 또 이러한 선한 nenek 고백, moyang iman 감동적인 고백을 하고 싶다. dan orang yang 그러면서 beriman 우리 성도님들 막 dan 이렇게 연습하는 seperti 적도 있으세요. pengakuan Daniel, 그런 루스의 고백 인용해서 막 그렇게 kata-kata 고백하고 anggota 하셨거든요. gereja kita 자, 그렇게 우리가 연습도 해보고 mengucapkan pengakuan 그럼 iman 이렇게 yang 말하면 얼마나 sedemikian, 좋을까? pengakuan 이렇게 여러분도 yang 생각해 보셨을 텐데 penuh 그게 될 때도 kebaikan 있고 안 될 때도 있고 dan iman, 아니면 생각하다가 그 다음에 잊어버려서 안 되고 dan 지금은 berfikir betapa 어떠십니까? bagusnya kalau 왜 saya juga 왜 dapat membuat pengakuan 그럴까요? iman 하고 seperti ini. 싶은데 고운 말만 하고 Kadang-kadang Anda 싶은데 mungkin 왜 안 될까요? 누가복음 6장 makanya 45절에 jadi 그 답이 berfikirlah 잘 나와 mengapa Anda 있습니다. 선한 tidak dapat 사람은 mengucapkan 마음에 kata-kata 쌓은 itu. 선에서 선을 내고 악한 자는 그 쌓은 악에서 악을 내나니 이는 Jawapannya 마음에 terdapat dalam 가득한 Lukas 것을 6:45 yang 말합니다 mengatakan, 하신 orang yang baik 말씀이시죠. membuahkan hasil 자신의 hal-hal yang baik 마음을 daripada khazanah 진리로 simpanannya, 변화시킨 kerana 만큼 hatinya penuh kebaikan. Orang yang jahat 강물을 낼수 membuahkan 있기 hal-hal 때문입니다. yang jahat, kerana hatinya 예를 penuh 들어 kejahatan. Yang diluahkan 우물에 mulutnya meluap 더러운 daripada hatinya. Kita 찌꺼기가 dapat 가득 menemukan 있으면 kata-kata yang manis berdasarkan 깨끗한 sejauh 물을 mana 낼 hati 수 kita telah 없는 berubah 것과 dalam kebenaran. 마찬가지죠. 우리 젊은이들, 학생들 우물 Sebagai contoh, perigi yang dipenuhi lumpur dan kotoran tidak akan dapat mengeluarkan air yang jernih. Begitu juga dengan pertuturan 물 kita. 담겨 있는 그릇, 물 그릇이 더러우면 그 안에 깨끗한 물을 담는다고 부었을 때 깨끗해질 수 있나요? 그릇 Pikirkanlah 자체가 tentang 더러워졌으면 mangkuk 더러움이 yang 같이 mempunyai 묻어지는 거예요. 여러분 내 mangkuk yang 마음이 kotor, 더러우면 jadi air di 주님의 dalamnya 말씀은 juga akan menjadi 깨끗합니다. kotor. 그것을 마음에 Jika hati 담는 Anda 것 같아도 kotor 결국 내 dan Anda 마음에서 menerima 다시 kebenaran, 이 입술의 말과 생각이 seolah-olah hati Anda 나오니까 telah berubah. 내 마음에 Tapi 미움, oleh 다툼, sebab 시기, 질투, hati Anda 짜증, masih ada 판단, 정죄가 kekotoran, 있으면 그래서 kebenaran yang Anda 말하는 terima 말씀을 들었어도 안 그래야 되는데 또 그러고 있단 말이에요. tidak benar-benar 그러니 이 마음 mengubah hati Anda kepada 이것이 kebenaran. 깨끗해야 합니다. 선한 말을 내기 위해서는 마음속에 있는 더러운 모든 것들을 씻어 버려야 깨끗한 말, 은혜의 말, Katakan Anda 진리의 ada 말, kemarahan dan 생명되는 말을 낼 수가 있습니다. cemburu 샘물 dalam hati Anda 이렇게 walaupun menerima 뭐 firman 아니면 Tuhan. Tapi jika 산에서 흐르는 이런 물은 kemarahan 물이 dan cemburu 담근 itu 곳이 masih dalam hati 샘이죠. Anda, 자, 이런 샘에 ada masa 그 tertentu 안에 있는 뭐 kemarahan akan Anda 불순물이 tunjukkan 있고 더러움이 있고 또 아까 secara 말씀드린 우물 luaran. 이런 것이 더러우면 직접 들어가서 더러운 것을 청소하면 깨끗해질 수 있습니다. 그런데 사람의 마음은 직접 들어가서 청소할 수도 없으니 어찌해야 할까요? 할 수 없을까요? 할 수 Untuk menuturkan 있습니다. kata-kata yang baik, kita terlebih dahulu perlu 마음을 membersihkan 청소하는 kotoran dalam hati 방법은 kita. Hanya dengan 성경에 demikian 나오는 barulah kita dapat 말씀 중 menghasilkan kata-kata yang 하라는 murni, 것은 하고 penuh kasih kurnia 하지 dan kebenaran yang 말라는 membawa 것은 하지 kehidupan. 않고 Apabila air bancut 버리라는 것은 tercemar, 버리고 kita dapat membersihkannya 지키라는 dengan 것은 masuk dan membuang 지켜 kekotoran. 나가는 Apakah 것입니다. yang harus kita lakukan? 물론 Sekiranya 몸을 kita tidak 씻어 dapat masuk ke dalam hati 육체를 kita 제거하는 것 secara 같이 fisik untuk membersihkannya, 진리의 말씀이 sebenarnya kita dapat 물로 membersihkannya. 영적인 더러움을 Membersihkan hati bermaksud 시선을 mengikut firman Tuhan, 제거하는 menjauhi 작업이죠. apa yang dilarang, 이렇게 mengikirkan 신격인 segala yang 만큼 perlu kita 깨끗한 singkirkan, 말과 serta 진리에 memelihara 속한 말이 perintah Tuhan. 나옵니다. Seperti mana kita 짜증과 mandi 불평, untuk membersihkan 원망의 tubuh, 말을 자주 kita 내던 dapat menanggalkan 사람이 kekotoran 그 rohani 안에 iaitu 짜증, sifat berdosa 자기 melalui 이익을 air 구하는 firman 마음, kebenaran. 부정적인 마음을 버리면 Apabila kita 이제 긍정적인 말, dibersihkan, 기쁨의 maka akan keluarlah 고백으로 kata-kata yang murni 됩니다. dan benar. Seseorang yang dahulu yang suka mengeluh dan bersungut-sungut 판단, 정죄의 dapat 말을 diubah 하던 menjadi seseorang yang membuat 미움과 pengakuan 교만을 yang 버리면 positif dan penuh 칭찬하는 말, sukacita. Apabila 이해하는 mereka mula 사람으로 mengingkirkan 변화되는 것이죠. keinginan yang mementingkan diri dan 그러나 어떤 더러운 negativity. 것은
너무 Orang memfitnah, 오래돼서 menghakimi dan mengecam orang lain boleh 찌그러지기도 berubah 합니다. menjadi orang yang menyanyikan lagu 자, 내 pujian 안에 dan 너무 memahami orang 오랫동안 lain apabila 묵어 dia 있는 melepaskan 그것이 kebencian 우리 dan keangkuhan. 학생들이라 한다면 오랫동안 Namun 묵어 begitu 있는 ada 것이 sesal kotoran 무엇일까요? yang telah 부모의 mendalam, 깃속에서부터 받아. seperti karat yang hanya dapat dibersihkan dengan 부모의 penggosok 성격을 besi. 받아 Kita boleh 태어난 것. berpuasa untuk 뭐 secara 이러한 rohani 것들이 이미 menanggalkan 부어져 karat 있고 ketidakbenaran. 그러면서 살아가면서 Kasih karunia 또 Tuhan, 내 맘대로 kuasanya 내 dan Roh 뜻대로 Kudus 살고 akan 또 menolong kita 부모의 untuk 짜증 dibersihkan 냄비를 pada 보고 setiap 나면 hari jika 오래 kita 산 berdoa 삶이 dan bersungguh-sungguh 아니어도 untuk 이것이 mencapai 찌들이 hati yang 때와 murni. 같지만 그래도 어른들보다는 빨리 씻겨버릴 수가 있어요. Melalui usaha ini 그러니까 semua dosa 여러분들 dalam 뭐 hati kita 그러나 dapat 또 dibersihkan. Kita 연세 akan 드셔서 내 memiliki 삶이 hati yang 많이 murni 살았구나는 yang 이제 sentiasa 그러는 기회가 menuturkan 없나? kata-kata yang 아닙니다. manis. 자, 그런 경우엔 쇠수세미로 녹을 Apabila kita mencapai 제거하듯이 hati seperti ini, kata-kata 영적으로는 dan tindakan kita 금식이라는 akan 쇠수세미를 mencerminkan 사용해서 kebenaran. 비진리의 녹을 제거할 수 있습니다. 어찌하든지 선한 마음을 갖겠다는 각오로 기도해 나간다면 하나님의 은혜와 능력, 성령의 도우심이 임하여서 하루가 다르게 깨끗이 Kuasa 청소됩니다. Tuhan dan Roh Kudus akan 우리가 membantu 요즘 kita 성도님들이 금식을 untuk 많이 하시진 않지만 dimurnikan pada 가끔 setiap hari. 금식하시는 경우들 중에는 치료받기 위해 응답받기 위해 Pada hari ini 금식하는 anggota gereja 경우들을 듣게 tidak begitu 되거나 banyak 봅니다. 그런데 berpuasa, 예전에는요. tapi 내 orang yang 안에 berpuasa 내 안에 악의 모양 버리기 위해 금식. sangat diberkati. 근데 그게 사실 치료와 Dahulu 응답의 더 빠른 apabila 방법입니다. 그런데 이걸 잘 kita 터득을 못하신 mau 분들이 mengucikan hati 그때 kita 당장의 berpuasa. 어려움에는 이제 Berpuasa 뭐 ialah 맛있는 cara 음식을 yang 하시든지 singkat 짧게 금식하시고 마시는데요. untuk kita mengucikan 꼭 필요할 때 그렇게 hati kita. 금식하시는 거 좋습니다만은 지금 말씀드린 대로 내 안에 Sekarang 죽어 있는 anggota 있어. gereja 내 안에 악의 hanya 모양 berpuasa satu 근본적으로 이걸 kali. 버리는 데 있어서 또 여러분들이 강력한 세제와 같이 강력한 수고와 같이 Untuk 금식을 dosa ataupun 하시려면 kejahatan yang mendalam 기도와 dalam hati 금식과 kita, 함께 내 안에 kita 있는 perlu 죄악을 usaha yang 버리기가 sungguh-sungguh 더 dan perlu 쉽지요. berpuasa 자, untuk 그렇게 menyingkirkan 한다면 내 안에 죄악을 kejahatan dan 버리고 dosa 나서 yang 구하는 것마다 sudah 신속히 lama 응답받는 것이고요. 그래서 이 금식이라는 terpendam. 도구가 우리의 영혼을 잘 되게 하는데 얼마나 Apabila anda berpuasa 유익한지 dan 오늘 berdoa, 말씀을 통해서도 Tuhan 깨달아갔으면 akan 좋겠습니다. bekerja bagi anda. 또 스스로 Berpuasa 이렇게 여러 ialah 가지로 생각하고 alat 이러한 terbaik 노력, untuk 이렇게 menyingkirkan 모든 것을 kejahatan 합쳐서 daripada 노력해 hati anda. 나가면 마음속에 모든 죄악이 다 청소되어 항상 단물만 낼 수 있는 선한 마음이 됩니다. 이런 Dengan 마음이 demikian 되면 hati kita dapat dibersihkan dan kita dapat mempunyai 우리의 hati yang 모든 murni. 행동에서도 역시 아름다운 진리의 행동만 나오게 되지요. 즉 요한일서 3장 1 Yohanes 3 ayat 18 menyatakan, Anak-anakku, janganlah kasihi kita di mulut saja. Kita hendaklah kasih mengasihi melalui perbuatan dan kebenaran yang sejati. Perbuatan kita dapat disempurnakan. 그러면 우리의 행함이 Mari kita 온전히 meneliti bagaimana kita seharusnya 온전하다면 mengawal tindakan 어떻게 kita, 해야 khususnya dari segi 지금까지 postur 여러분 tubuh. 지금은 입술이 온전해지기 위해 Saudara dan 마음이 saudari yang saya kasih, 온전해져야 sehingga 된다는 kini 말씀을 kita telah 드렸습니다. meneliti pemikiran, 자, 이렇게 입술과 마음이 hati, mata, 온전해지면 telinga 그의 dan mulut 행함까지도 seseorang. 온전해집니다. 자, 우리의 행함이 온전하려면 또 구체적으로 Jika hati 어떻게 해야 kita 하는지 sempurna, maka 이제부터는 kita juga 사람이 akan 다스려야 할 몸의 menjadi 행실 중 자세에 대해 sempurna. 살펴보겠습니다. 사랑하는 성도 여러분, Kelima ciri ini membentuk 생각, posisi seseorang. 마음, Pernahkah anda 눈, melihat seseorang 귀, dan berkata, 입에 wah, dia 대해 mempunyai keseimbangan yang begitu baik? 이 5가지 행실이 복합적으로 나타나는 것이 자세입니다. 혹시 여러분은 어떤 사람을 보고 와, 참 Jika 부럽다. Kemungkinan besar anda merasai keseimbangannya melalui penampilan, ekspresi wajah, nada suara, postur duduk dan berdiri, serta cara berjalan. 옷 매무새나 얼굴 표정, 말투, 앉거나 서 있는 자세, 걸음걸이 등에서 품격이 느껴졌을 것입니다. 반대로 Sukar untuk mempunyai tanggapan positif terhadap seseorang berjalan menyerit kaki, membongkok, atau tidak menunjukkan etiket sosial yang asas. 좋은 느낌을 갖기 어렵지요. 이렇게 자세 하나만으로도 Satu aspek seperti postur saja sudah cukup untuk menjejaskan maruah seseorang. 여러분, 어떤 물건에는 가격이 있습니다.
그 가격은 Jika 왜 kita 정해질까요? 그 물건 melihat 자체의 setiap 가치, aspek 가치에 따라서 diri, 가격이 매겨집니다. 사람에게는 품격이라고 말을 하지요. 그렇다고 해서 그 사람이 돈으로 매기는 가치와는 다른, 돈으로 매긴다라는 게 아니라 와, 그 사람은 setiap 참 orang 내가 mempunyai 존경할 만해. 저 사람을 보니까 나도 닮고 싶어. postur yang 여러 가지 berbeza. 이제 이게 표현이 달라집니다마는 Cara 그런 anda 것들을 품격이라고. 아, 저 bercakap, 사람은 품격이 있어 보여. pakaian anda, 라고 semua 말을 하는 menunjukkan 것입니다. postur diri anda. 자, 여러분도 그런 사람들이 될 수 있고 되어야 한다는 것이죠. 우리가 주님의 교양으로 자세를 온전케 만든다면 Jika kita 교회에서만이 아니라 menyempurnakan 가정이나 postur kita dalam pemulihan 직장, Tuhan, 사회의 kita dapat 각 dipuji sebagai 분야에서도 orang mulia, 존귀한 자로 bukan saja di 품격 gereja, 있는 malah di rumah, 사람으로 tempat kerja, 칭찬받을 수 dan dalam 있습니다. masyarakat. 진리로 갖춰져 존귀한 자로 Apabila 인정받게 kita 되면 diiktiraf sebagai 세상 mulia dalam 직분의 kebenaran, 높고 kita 낮음과 memperoleh kuasa yang tidak 상관없이 bergantung kepada 하나님께서 status duniawi, 보장하시는 sebaliknya 권세로서 bergantung kepada 이미 otoriti yang 모든 dijamin 것을 oleh 다스릴 Tuhan. 수가 있기 때문입니다. 모든 것을 다스린다고 해서 꼭 세상에서 막 머리만 되어야 된다는 것이 아니라 어느 곳에 있든지 여러분들이 인정받고 사랑받고 대우받고 할 수 Upaya 있는 untuk 사람. mengawal diri tidak 되는 semestinya kita 것이죠. harus berada dalam 우리가 꼭 뭐 친밀도만 kedudukan 있는 sebagai seorang 사람만 ketua. 만나지는 않습니다. 길을 가다가도 스쳐 지나가는 사람들도 있을 것이고 또 뭐 상점에 가면 물건을 사고 파는 사람의 관계, 식당 안에서는 내가 뭐 음식을 뭐 먹는 Kita 이러한 sentiasa 고객의 관계도 될 수 있습니다. bertemu 우리가 dengan 어느 orang lain. 곳에 Di mana 있든지 juga kita berada, 어, kita harus 화장실 menunjukkan 이렇게 postur yang baik. 상점이나 뭐 매장에 있는 화장실 또 아니면 휴게소에 있는 화장실에 보면 잘 붙어 있는 문구가 있었죠. 당신이 지난 자리가 당신입니다라는 뭐 이런 비슷한 Walaupun 말들 있지요. tidak 뭐 이런 tandas 화장실 di 깨끗하게 pejabat 사용하라는 atau 말입니다만 사람 사이에서도 di tempat 지나치는 makan, 사람 안에서도 Anda 그 melihat 사람 다시 한번 papan 쳐다보는 게 tanda 좋은 인상. bahwa 쳐다보는 tanda 사람이 sedang 있는가? digunakan. 뭐 그건 아무래도 옷매무새나 자세, 이게 걷는 모습 통해서 그렇겠죠. Bergantung 그런 kepada 사람이 bagaimana 있는가 Anda 하면 bertindak 이렇게 dan 뒤로 postur 돌아보는데 Anda, 인상 쓰면서 쳐다봐야 되는 사람이죠. 어머 저 사람 Anda 왜 저래? mengawal diri Anda. 이런 사람도 우리 삶 속에 있을 수 Dan 있어요. hal ini dapat 스쳐 memberikan impak. 지나가는데 뭐 이렇게 좀 뭐 우리가 다음 시간엔 자세에 대해 설명합니다마는 툭 하고 부딪혔는데 너무나 공손히도 미안합니다. 이렇게 인사하면 도리어 나도 미안합니다 했어야 되는데 나는 안 그러는데 상대가 그렇게 하기도 하고. 뭐 세상 안에서도 우리가 Kadang-kadang Anda terkejut melihat orang dengan pakaian tertentu atau mungkin Anda berasa kagum melihat mereka. 멋지지 않을까라고 스스로 생각해 보게 하는 이러한 좋은 인상을 끼칠 수 있지 않습니까? Kadang-kadang Anda melihat orang lain dan berfikir, oh jika saya bertindak seperti ini, saya akan dihormati 되는 것입니다. orang lain. 아버지 하나님은 자녀된 우리가 그리하길 원하십니다. 그런데 보통 세상에서는 목소리가 Tuhan 크고 Bapa 또 mahu 명령하고 지시하며 anak-anaknya 강하게 보여야 힘있고 많은 belajar 사람을 daripada orang 다스릴 lain. 것 같습니다. Autoriti ini 하지만 membolehkan kita 영적으로는 untuk 그렇지 melakukan 않습니다. kawalan. 예수님께서는 Dalam dunia ini, orang yang memberikan perintah dan arahan dengan suara yang kuat kelihatan, memegang kuasa dan kawalan. Namun begitu secara rohani tidak sedemikian. Yesus tidak bertengkar atau membentak ataupun bersuara lantang di jalan raya. Jika kita melihat penampilan luar Yesus, di manakah kuasa atau otoritinya? 예수님은 어떤 죄도 없을 뿐 아니라 오직 선과 사랑으로 가득하셨기에 하나님께서 보장해 주시는 권능을 소유하고 계셨습니다. Namun begitu Yesus tidak berdosa, dia dipenuhi dengan kebaikan dan kasih. Inilah sebabnya Yesus memiliki kuasa dan otoriti yang dijamin oleh Tuhan. Oleh itu semua ciptaan tunduk kepadanya dan manusia tunduk kepada otoritinya. Secara luaran, Yesus mungkin kelihatan lemah lembut seperti anak domba, tapi kekuatan dalamannya begitu besar sehingga orang ramai tidak berani menjawab atau bertanya soalan yang selanjutnya. Kuasa besar Yesus datang daripada pribadi yang mulia, yang terpancar daripada hatinya yang murni, penuh kebaikan dan kebenaran. 영적인 권세로 말미암았다는 사실입니다. Autoriti rohani inilah yang tercermin dalam postur Yesus yang tidak bercela dan memperlihatkan otoritinya. Inilah postur yang patut kita teladani.
그러므로 여러 가지 자세를 비유들어 말씀드릴 때 Apabila kita melihat 그리스도의 beberapa contoh, 교양과 marilah 인격, kita merundiri 거기서 berdasarkan 표현되는 자세를 kepribadian dan 일일이 sikap Yesus 때로는 Kristus. 다 설명하지 못합니다. 설명하지 못한다 할지라도 스스로 궁구하면 더 Manakala 많은 kita tidak mampu 깨우침이 melihat 될 것입니다. semua contoh ini, tapi anda 성도 perlu 여러분, menurunkan diri 아름다운 anda dan saya 마음을 yakin 가지고 아름다운 dapat 행동을 menjadi 하는 사람을 pengajaran yang 예의 baik. 바르는 사람이라 Saudara-saudara 합니다. yang saya kasih, orang 뭐 memiliki 세상에서는 hati yang 그렇지 indah dan bertindak 않죠. dengan 뭐 indah 마음은 dikatakan mempunyai 어떠하든 adab yang 겉모양만 예의 baik. 바르면 예의 바르다 하겠는데 우리가 배우는 Di dunia ini 지금 mungkin 설명하는 tidak 예의라고 sedemikian. 한다면 Mereka melihat 마음에서 orang 마음도 yang cantik 아름답고 secara luaran 그리고 ialah 겉모습도 orang yang 예의 바른 사람 cantik. 이런 사람을 우리는 목표로 Tetapi di 다녀가야 gereja, 합니다. orang yang bertindak 자, dengan 이렇게 indah, 예절은 아름다운 마음씨가 kita 행동으로 katakan 나타나기 때문에 돈으로 살 수도 mempunyai 없고 tingkah laku yang 다른 baik dan 사람으로부터 cantik. 얻어올 수도 없습니다. Etiket 아우 terbit 잠깐만 daripada 내가 hati yang 예의 indah 부릴 melalui 때 이럴 수 tindakan. 없다는 Etiket 거예요. tidak dapat dibeli dengan wang atau 스스로가 diperoleh daripada orang lain. 만들어져야 Seperti 그것이 berlian yang hanyalah batu 자연스럽게 biasa sebelum 나오는 digilap, 이러한 manusia juga harus 모습이 memurnikan 우리가 kepribadian 배우고자 하는 dan perbuatan mereka 품격이요 melalui 우리가 firman 또한 Tuhan 닮아야 하는 agar dengan 주님을 indah 교양입니다. menyerupai Tuhan Yesus. 다이아몬드도 연마하지 않으면 한낱 돌에 불과하듯이 사람도 자신의 인격과 행동을 하나님의 말씀 안에서 연마해야 주님 닮은 아름다운 성도가 될 수 있습니다. 디모데전서 1 4장 Timotius 7절 4 ayat 7 hingga 8 menyatakan, jauhilah cerita-cerita yang bercorak duniawi dan karut, serta latihlah diri menjadi orang saleh. Latihan jasmani ada faedahnya, tetapi kesalehan bermanfaat dalam segala hal kerana memuat janji baik kehidupan sekarang ataupun kehidupan akan datang. Kita harus sentiasa berusaha untuk menjaga kesopanan dalam postur tubuh, pergerakan, ekspresi, gerak isyarat dan perbualan kita. Tanpa ini, walaupun hati kita mungkin berubah dalam kebenaran, namun ia tidak akan kelihatan dalam tingkah laku kita. Dengan demikian, kita tidak akan dapat menjadi garam dan cahaya dunia ini. Semoga kita memurnikan diri kita pada setiap hari agar hati yang murni dapat terpancar sebagai haruman yang indah. 주변의 사람들이 느끼질 못해요. 그럼 결국 또 마음은 변화됐는데 오래된 구습처럼 성격이 이렇게 자리 잡고 있어서 그래서 그 사람의 변화를 느끼지 못하거나 또 세상 사람들은요 우리의 마음 보려고 하지 않아요. 그냥 겉모습으로서 자기에게 잘해주고 친절하면 그것이 착하다고 생각한단 말이에요. Ada orang yang tidak dapat menunjukkan bahawa dia telah berubah. Orang dunia ini melihat penampilan dan tindakan secara luaran. 하나님 기뻐하지 않으시고 세상에도 그런 경우 보지 않습니까? 뭐 최근 몇 Sudah 년에도 tentu 보니까 jika anda hanya mengubah penampilan luaran anda dan tidak mengubah hati anda, anda akan menunjukkan lagi perbuatan-perbuatan yang tidak benar. 그런 경우도 뉴스에서 크게 이슈가 된 적이 있었는데요. 여성이 예쁘고 그리고 남자한테 접근할 때는 친절하게. Ada orang yang berubah penampilannya secara luaran dengan begitu indah, 그런데 여자는 다른 의도를 가지고 dengan memakai 접근했다는 pakaian yang 거죠. cantik dengan 그러한 kekayaan yang ada 친절한 padanya. 그러한 예의 범절은 무슨 소용이 있겠습니까? 그건 도리어 죄를 낳는 것이고요. 우리가 배우고자 하는 것은 마음이 깨끗하고 그것만 된 것이 아니라 겉모습 또한도 덕스럽게 아름답게 만들어 가야 합니다. 그러니 이제는 매일매일 자신을 다듬어 마음의 성결이 유감없이 아름다운 Manusia 삶으로 belajar perkara-perkara 발휘될 perlu 수 untuk hidup 있기를 dalam masyarakat 바랍니다. melalui ibu bapa dan orang di sekeliling 사람들은 mereka. 자신이 속해 있는 사회에서 필요한 것들을 Kita mempelajari 부모나 adab 주변 asal 사람들을 seperti 통해 etiket 배웁니다. semasa makan, 식사 예절, kemahiran 대화나 berbual, 인사하는 법 등 memberi salam, 이런 일상적인 pertimbangan terhadap 예의들뿐만 orang lain, 아니라 더 나아가 kerendahan hati 다른 dan 사람의 pengorbanan. 입장과 상황을 살펴서 Semua ini 양보하고 membentuk apa yang disebut 희생하는 sebagai 법들도 etiket 배워가죠. atau 이러한 pemurnian. 것들을 통틀어 예절 혹은 교양이라고 말합니다. Jika anda tidak mempunyai adab asas dalam masyarakat, anda mungkin melakukan kesilapan dalam situasi penting dan merasa malu. Namun begitu, jika terlalu beradab, anda mungkin kelihatan tidak ikhlas atau dangkal. Kekurangan pemurnian boleh menyebabkan anda kelihatan cuai. Seperti kata pepatah, adab yang baik ialah kunci kepada kehidupan yang baik dan kesederhanaan ialah kunci untuk menjadikannya benar-benar berkesan.
Setengah daripada anda mungkin tertanya-tanya, apakah kaitan antara iman dan etiket, cara berjalan, postur dan kata-kata seseorang mencerminkan hati dan kepribadiannya. 사람의 걸음걸이나 몸가짐 그리고 말에는 그 사람의 마음과 성품이 배어져 있기 때문입니다. 1 Petrus 베드로전서 ayat 1장 1 15절에 오직 너희를 ayat 부르신 15 menyatakan, 거룩한 pastikan 자처럼 segala 너희도 perbuatanmu 모든 suci, 행실에 sebagaimana 거룩한 Tuhan yang 자가 memanggilmu 하신 것 itu 같이 suci. 우리의 마음이 Jika hati 진리, kita diubah oleh 선과 사랑으로 kebenaran, 변화되어 kebaikan dan kasih, 하나님을 hingga 닮았다면 menyerupai Tuhan 그 Yesus, 행실도 maka tindakan 흠없는 kita juga akan 거룩한 menjadi tidak 자가 되는 bercela dan 것입니다. kudus. 다시 말해 아버지 하나님과 주님을 Apabila kita menyerupai Tuhan 닮아갈수록 Bapa dan Tuhan Yesus, 반드시 교양 kata-kata 있는 dan tindakan 언행이 kita akan 나오게 되는 mencerminkan kemuliaan. 것이지요. 이는 몸의 Hal 행실의 ini akan menjadi lebih 영적인 mudah untuk 뜻에 kita 대해서 fahami 알면 apabila kita 좀 더 menyadari 이해하기 maksud rohani 쉽습니다. di sebalik perbuatan 로마서 tubuh. 8장 13절에 Roma 8 ayat 너희가 13 육신대로 menyatakan, 살면 kerana, 반드시 죽을 kerana jika kamu 것이요 hidup menurut sifat tabi yang 영으로서 몸의 berdosa, 행실을 kamu akan mati. 죽이면 Tapi jika dengan roh itu 살리니 kamu mematikan 라는 perbuatan-perbuatan 말씀에서 salah 몸의 tubuhmu, 행실은 kamu akan hidup. 영으로서 Kita dapat 죽여야 faham bahawa 하는 perbuatan tubuh 기질에 berkaitan dengan 속한 것임을 알 수 ketidakbenaran 있지요. 여기서 dan ia 몸은 mesti dimatikan oleh 단순히 roh. 사람의 신체가 아닌 영적인 의미의 Dalam konteks 몸으로 ini, tubuh bukan sekadar 영의 merujuk 지식, kepada tubuh 곧 fizikal manusia, 진리가 tapi juga membawa 빠져나가고 masuk secara rohani, 이슬리가 iaitu tubuh yang 물든 telah 썩어진 dicemari 몸을 oleh 의미합니다. ketidakbenaran dan semakin 첫사람 rosak akibat 아담이 ketiadaan 생명이었을 pengetahuan 때는 rohani, 영의 iaitu 지식, kebenaran. 즉 진리로만 Apabila manusia 가득 pertama Adam 담겨 merupakan 있어 makhluk yang 그 hidup, 행실 또한 dia dipenuhi dengan 고귀하고 pengetahuan roh yang 기품 merupakan 있는 kebenaran, 행실이었습니다. tindakan yang mulia 그러나 dan murni. 선악과를 따먹은 후에는 Namun begitu setelah 영의 지식 memakan buah 대신 daripada pokok 비진리가 pengetahuan mengenai 결합된 perkara yang 몸이 baik dan yang 되었고 jahat, tubuh 육으로 Adam 변질된 bercampur dengan 후에 몸의 ketidakbenaran. 행실은 Setelah 비진리를 dicemari oleh badani, 쫓아나오는 행실이 tindakan Adam 되었습니다. mula mengikuti ketidakbenaran. 아담의 맏아들인 가인을 보면 Kain, 이런 anak sulung 모습을 Adam, 잘 ialah 알 수 contoh yang 있습니다. nyata. Kain berkata dengan tidak 하나님에 hormat kepada 대해서도 Tuhan dan 불손한 mempunyai 말과 sikap yang jauh 모습이 daripada 있었고 penghormatan. 형제 간의 Dia 우애에 mengkhianati 저버리고 saudaranya dan 자신의 tidak dapat 감정도 mengawal 다스리지 emosinya. 못했지요. 이러한 행동은 Tindakan ini jauh daripada 거룩함과는 거리가 kekudusan. 먼 모습입니다. Apabila 즉 ketidakbenaran dan dosa 마음의 memasuki 비진리 hatinya, 죄가 Kain 들어오니 menjadi tidak 몸의 kudus. 행실 또한 Inilah sebabnya 거룩하지 perbuatan 않게 tubuh harus 되었기에 dimatikan oleh roh 영으로서 몸의 agar 행실을 kita dapat 죽여야 할 hidup. 수 있다고 Perbuatan 표현하신 tubuh 것입니다. merangkumi dosa yang jelas dan 그런데 tindakan yang 몸의 tidak sempurna 행실에는 atau tidak 명백한 kudus. 죄를 범한 것뿐만 아니라 Sebagai 거룩하고 contoh, seseorang yang 온전하지 kelihatan 않은 kasar dan 행실들, berkata-kata secara 행실들도 terus terang, 모두 walaupun telah 포함됩니다. menyembah Tuhan Yesus 가령 dan mengikirkan 말투가 kejahatan dalam 딱딱하고 hatinya, 퉁명스러운 masih 사람이 mungkin 주님을 menampilkan 영접하여 sifat tingkah 마음의 laku 악을 mereka. 버렸다 해도 습관되어 있는 Personaliti 성격으로 mereka mungkin masih terus terang 다정다감하기보다는 melalui nada suara 굴뚝뚝한 성격이 atau 말투나 ekspresi 표정에 wajah dan tidak 나타나기도 kelihatan 하지요. lembut dan penyayang. 앞서 말씀드린 것처럼 Meskipun 마음의 hal ini 상태와 kelihatan remeh, 몸의 자세가 함께 anda 변화되지 tetap 않아요. harus mengisi 마음만 그냥 diri anda dengan kebaikan dan 변화시켰다라고 하는 kasih, 이러한 serta menampilkan 모습도 kehadiran yang 또 rahmah dan 부족함이 lembut 나오는 것이죠. untuk benar-benar 마음만 menyerupai 변화된다고 gambaran 했는데 Tuhan. 그냥 습관되어져 있는 이러한 뭐 표정이나 행실이 이게 무슨 Anda 죄인데 tidak dapat mengubah 여기는 hati 거예요. anda tanpa 남의 내가 mengubah tingkah 화를 laku 낸 것도 anda. 아닌데 그냥 나는 무뚝뚝한 뭐 표정인데 Kadang-kadang 스스로 anda 그걸 또 mungkin 모르는 것이죠. 자, terfikir, 이러한 것은 사소해 mengapakah itu 보이지만 dikatakan dosa apabila 온전한 saya tidak 하나님의 mengubah 형상을 tingkah laku 닮아가려면 saya. 그 안에 덕과 사랑을 채워 Tapi tingkah laku anda 따뜻하고 kelihatan 온화한 모습으로 kasar jika anda 변화되어야 tidak 합니다. mengubahnya. 여러분, 일꾼이 여러분들을 인도하는 일꾼이 여러분들에게 따뜻하게 말해주기를 원하세요? 퉁명스럽게 말하기를 원하세요? Katakan seorang pemimpin gereja 또 그것이 더 선하고 사랑스럽게 atau 보이고 느껴지지 ketua 않겠습니까? kumpulan 이렇게 anda, 우리의 마음이 변화되면 행실도 anda mahu mereka 변화되는 mengucapkan 것입니다. kata-kata yang 그러므로 ramah 다음 atau 시간에는 kata-kata 우리가 yang 다스리고 고쳐야 하는 kasar. 자세에 대해 구체적으로 설명하겠습니다. 말씀을 들으실 때 Pada 자기의 minggu 모습에 hadapan kita akan 대해서 meneliti apa yang perlu kita 아름다운 kawal dan 모습으로 perhalusi 변화됩니다. ketika 어느 kita 곳에서 누구에게나 mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita. 성도들이 Semoga 되시길 kita diubah 바랍니다. menjadi orang Kristian yang indah, dipuji dan dikasihi oleh semua di mana-mana pun kita berada. Saudara-saudari yang saya kasihi, kita semua pasti berharap dikelilingi oleh orang ramah, bijak, ceria dan baik. Ketika kita letih dan lelah, kita mendapatkan seseorang yang memahami, menghiburkan kita dengan kata-kata dan ekspresi yang lembut, menaikkan semangat dan memberikan kekuatan kepada kita. Orang yang mampu menyelesaikan masalah dan membantu orang lain berkembang menjadi orang yang lebih baik merupakan berkat yang besar. Adakah anda jenis orang yang seperti ini bagi orang di sekeliling anda? Adakah anda menunjukkan kasih dan perhatian kepada pasangan anda, anak-anak, ibu bapa, rakan sekerja dan orang lain? 그런 존재이십니까? 배우자에게
자녀, 부모님께 Jika kita melayani 친구, orang lain, 동료, sebagaimana kita 이웃에게 ingin 그렇게 dilayani, 하고 계십니까? kita akan 상대에게 dikasihi 바라는 dan menjadi 모습을 seseorang yang sangat 자신에게 penting 대입하여 bagi semua 변화된다면 orang. 우리는 어느 누구에게든 Persekitaran 사랑받고 dan 꼭 situasi hidup 필요한 Anda 사람이 juga 될 akan berubah. 것입니다. 그런 여러분의 주변도 Dan kemana-mana pun 바뀌어 Anda pergi, 여러분이 있는 Anda akan 곳은 dipenuhi dengan 웃음과 tawa dan 행복이 가득하게 kebahagiaan. 되지요. 사람의 힘으로 나의 Namun begitu, untuk 노력만으로 menjadi orang yang 이런 hebat, 멋진 sukar 사람이 untuk kita 되는 capai 것은 hanya 어렵습니다. melalui usaha manusia atau dengan 아니, bersandarkan kekuatan diri 불가능하죠. kita sendiri. 하지만 주님께서 Walaupun dengan 도와주실 때 pertolongan Tuhan kita dapat 우리는 변화될 수 diubahkan. 있습니다. Melalui doa yang 불같은 bersungguh-sungguh, kita 기도로 menjadi orang 마음의 yang 악을 indah, penuh 버리고 kasih dan 선과 terhormat. 진리로 Apabila kita 채워가는 menyingkirkan 만큼 kejahatan dalam 멋지고 hati 아름다운 dan 사람, mengisi diri kita dengan kebaikan dan 사랑스럽고 존귀한 kebenaran. 사람이 되는 Orang yang telah 것입니다. diubahkan dengan cara ini akan 이렇게 dikasihi oleh 변화된 Tuhan. 성도들은 Semoga anda 하나님께도 semua 사랑받습니다. menyerupai mulut Tuhan 오늘 Yesus 말씀을 yang 들으시는 baik dan 성도님들은 berbelas kasihan 주님의 serta menerima 선하신 sukacita 입술과 dan pujian 고운 daripada Tuhan 모습을 dan 담아 orang di sekeliling anda. 하나님께나 Saya berdoa dalam 사람에게 nama Tuhan Yesus 기쁨과 agar 칭찬을 anda semua 받으시기를 menikmati 바랍니다. berkat tinggal dekat dengan 그리하여 tata Tuhan 영원한 Bapa di 천국에서 syurga. 아버지 하나님 보좌 가까이 거하는 복까지 누리시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 말씀 삼가하면서 함께 기도하겠습니다. 좋으신